July 17, Thursday, morning akong pagpakaon sa akong nadakpan nga tikling man daw ni or kuruwakwak katong nananggi mi og mais sa 3 days na. Udya kay bata pa man ni nilukso man to, upat man ni sila kabuok. Nilukso gidala sa mama ang duha wa pa kay kadagan kay sisiw pa. Mao ni karon nga gibutang nako sa himunganaan nga naglumlom, himungaan nga naglumlom. Pakaon ako di man mukaon og integra 1. Pakaon ako siya og ulod kusog kaayo, mukaon og bulati. Mao na nga mabuhi gyud ni siya. Abangan ninyo ha. Kay gwapo kay ni. No duha ni sila kabuok. Salamat mga katingog. I love you. That's for all.